театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад. Аудио спектакл. дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл қисми панҷум моҷаро дар чойхона аз рӯи песаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев, ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. бо касофати шумо балои омадагӣ кор аз ман сар кард. банги ин чӣ номақулӣ кардаат буд? ҳамин гап ба гӯши зани Воҳима расад. оилаи ҳардумон шарманда мешавад. ту ақл дорӣ ё не? 2 оила на 3 оила. кажалак, ба гумонам кори ту тамом. Воҳима дар ҳамин ҷо ҳамаро шунид. Занаш дугонаи зани ту. ин хабар тез паҳн мешавад. ҳоло ки дер нашудааст, носкадуятро ба Макарон тӯҳфа кун. ира бина, кора дигаро кунанду дағдағаша ба сари мо бор кунеда. боз зани маро ҳам ба байн дароварда гунаҳгор кардани ҳастед. чӣ ман ягон бор дурӯғ гуфтам братано? ну Макарон худтон гап занед? ё ягон каса ягон бор тӯҳмат кардам шоир? қатъан на. чара шумо гуноҳи худатонро ба сари дигарон бор мекунед? дина ман говатро аз саҳро ёфта овардам. ту ба ҳама ба чор тарафи дунё дод задӣ ки гӯё мо ҳардумо занозанӣ кардем. ҳеҷ тӯҳмат нест? феъли саг ба соҳибаш маълум шуда нест. ки саг? ту саги аз ҳама баландовози ҳамин маҳалла асосан ту ҳаст. қавми фалокатзада, ба шумо гап занию гап назани ҳамаш як бало. одама хар карда савор мешед. банги гӯш кун мара, ин ҳами беҳунарии язнатаю носкадуковии хоҳарта худ дар байни ҳами қавм реклама кардӣ. бо гунаҳгор Воҳима кати зануш. ҳоло агар гап назада истам, шумо ҳами фурӯ рафтаи хонаи ғури бечораам айма мебинед. воқеан хабари барқ задани хонаи маро ҳамин зани Воҳима овард ку. вой, дар боло ҳаст. худаш хуб медонад ки киро чӣ тавр ҷазо диҳад. оре фақат илоҷи туву хонумата наёфта шудааст. балад нест ки бо кадом роҳ муҳре ба лабони ту бизанад. мардум, шикаматон ки сер шуд ба кӣ дар афтоданатонро намедонед. дар ҳамин ҳолати мо вақте аст ки ба ҳамдигар даст ба гиребон шавем. мон нӯҳи мулло хапак шӯхако болои бом хапако кор тамом гуфтагӣ барин ту ҳам вақту бевақт мардумро насиҳат карда ба ҷонашон нараст. кӣ медонад ки мумкин сабаби анами ҳама бадбахтиҳо ҳамин ту бошӣ? шояд доим мардумро мешӯронӣ, намемонӣ ки як нафас дар олам дами бехам занем. дақиқан комилан дуруст, комилан ҳақ ба ҷониб ҳастем. шабеҳи кирми лойхӯр як умр калан аз китфи ту науфтод. боз ба ҳама ваъда медиҳад ки хонаашонро соз карда медиҳад. ту якумаш сулфаатро, дуюмаш ҳамун дар ҳавлият оғули коҳдони худатро аз даст барор, баъд ғами дигаронро хӯр. фаҳмидӣ? дигаронро насиҳат карда ба масҷиду мактаб даъват мекунад. дар як маҳалла як мулло, як муаллим бас, ки ҳеҷ кас дар масҷид дижурнӣ намондааст. кори худата кун. бале бечора Макарон масҷид гуфта аз хонааш бехабар мондааст. ту боши нони ҳалоли ӯро нимта кардани ҳастӣ. шарм дорӣ? ғур, нони Макаронро нӯҳ не, каҷалак нимта кардани буд ку. ман очаи нимта мекардагӣ айку. ана боз масъалаи носкаду баромад ку братано. акнун ҳамаатон ба ҳамин шоири каҷалаки бечора бичафена. чаро ман муртакиби кадом ҷурм шудам? бинни калон, ба ман гӯш кун. мемурдӣ ҳамон носкадии зормонта ҳамин рӯз набиёрӣ. ман ҳам гап намешунавидам. аз куҷо мезанад? нӯҳ дасту пояшро озод кардан мехоҳад ва аз ноилоҷӣ дод мезанад. оне ки дасту пои маро баста назди ин сагон партофтӣ. бар падарат лаънат! агар зӯр бошӣ биёю маро куш. ту фалокат аз кадом намуди одам ҳастӣ ки як маҳаллаи калонро чаппаю роста карда рафтӣ? агар вай бало фаҳмида монад, боз омада қабри ҳамамонро накунад. мо шӯхӣ кардем. чӣ, ту шӯхиро ҳам балад нестӣ?
ما هممون میدونیم که تو مردکی زور، کارگر، خدمتگار، دستت به همه میرسد. فقط داد نزن، خواهش کار رو رسوا نکن. اوی اینقدر که زور باشی نوترس باشی به خانه رفته در آنجا داد و وایت گوی. در اینجا ما رو به بلا گرفتار نکن. ما به همین زندمانی همون هم شکر میکنیم. حال ما رو بدتر کردنی. از این تباتر باز چه خیاله هست؟ تمام مردم این دود تمامی عالم شنید. خونه همون سوخت، همه مهنت خاموشیست داده همون برباد رفت. وای зан медарояд ҳама якбора хомӯш мешаванд. ой боз чӣ бало шуд овозатонро як маҳалла мешунавад. ба шумоён чӣ гап шуд? аз рӯи гуфтаи маркс истилогарони муғул одамонро ба пода заминҳои ҳосилхез ва шаҳрҳои сераҳолиро ба чароғоҳ табдил дода буданд. هیچ گپ نشده است آیا کسای کچلک شکاف شده ناسکدویش افتاده است. شوی شما ناسکدو را یافته به یک چوپانی از شهر آمدگی داده است که وی آن را برده به کدام زنکی کسلی از کوه فرآمدگی دهد. بچه اگر همون تئاتر آمدگی همین بیانات غور را شنود یک عمر قدمش رو به این طرف ها نمیماند. ها مردک کدام چپان کدام زنه باز میگویند که فقط یک تمام وای مچی. تو بالاخلاقی اینها اهمیت نده زنک. کنی خبرهای آخیر نقل کن چی گپ؟ ای مولای گرسخته تو کی باز به زنهای کسلی ناسپرک شدی ها؟ کی باز؟ یا به گمانت زنهای صحت علاقه از قدمهای تو گل میچنند ها؟ کنی گپ زن؟ گپ زن گفتم زنک چی زنک؟ تو حالا تگی گپ فهم؟ تگی گپ نفهمیده دادو موبایلو نبردار و اینجا گپ تومن دیگه. من تگو تاری توی خوب نغزکک میدونم. تو فلاکت اول حساب زنی خودت یافت. ینگا ایسته چی؟ شما هم در را بسیار بلند نروید. گپی شوهرتان راست. وای گناهکار نه. غور این غورغوره در سرت ماند. هنری فهماندن که نداری اقلا خپیست. من طرف مکرونو گرفتم کو. یه طرف گریت سرت خورد. تئاتر پتر چی ربطی به ناسکدوی من داشت؟ نمونده که واهمه همین گپ درست‌تر فهماند. истилогарон зуд ҳис карданд ки сарвати ғорат карда ва ҷабран ситонидаро беҳаракат нигоҳ доштан хуб нест. бо ин мулоҳиза онҳо ба харидани замин, иморатҳои шаҳр ва устохонаҳо сар карданд. вай ту лахлаха кам куну хабарҳои охира гӯй. дар қишлоқ чӣ гап? باز چی گپ میشد؟ زنی غور بعدی در گرفتنی خانهش کودک و چودکش گرفته و محله بالا به خانه پدریش رفت. میگوید که در همانجا خونی نافش ریخته است. میدونید چی مردک؟ یک قسمی مردم به کوه گریختند. بعضی ها به آغل و کاهدانهایشان در آمده در همانجا پینهاش تا دیگه نمیبرایند. نسیم دوز را خدا داده است و با دوست بی پدر همراه شده خانه ها را به قول خودش چستکه کرده گشته است. از خانه معلم یگان خبر هست؟ از خانه معلم دود میبراید. لیکن یگان کس جورتی به آن طرف رفتن رو ندارد. در این مکتب بستگی 100% بچه ها گپی من راسته. با همین شما مرا باور نمیکنید. اینها معلم کشتگی هن. اکنون خونش علاو زدن. واقعا اکه بوقی شما هست کو همراهی مادگاوی انوی حله گریخته به حولی ما اومد تا من با خبر شدم تمامی پمیدارها را پایمال کرد. مالی نقص قصد صاحبش میگیرد. مکران من به تو نگفتم که با بنگی سنومنی نکن. انا اکنون از پمیدار هم ماندی. چرا؟ من نمیفهمم. چرا به حولی یگان کسی دیگر نه ماست به حولی من می اومده است؟ پمیدارهای من چی گناه داشتند؟ به قول خودت همه این معجزات پروردگار است. او برزگوی بیچاره به حولی اولادیش آمده است. خودت گفتی که او چکلانش از همین طرف ها بود. جیویزی بزنت بردگی انا وای هم سروسیمه عروسش رو آورده به خش و تبارش نشان دادنی شده است. اکنون هر دویمون خدا میشویم. حالا اگر وای دیو به جستجوی مالی گم شده به حولی خدا بیاید تو زنک دیگر به خانه نرو. حالا بقیه اکا در کجا؟ من هر دیش را به آغل در آورده محکم کرده بودم.
лекин сабилмонда манд онҳо дари оғилро зада шикастанду баромада рафтанд. вой дод макарон вай пайгоҳа гирифта аниқ рост хонаи ту меояд дуота хондан гаҳодира мулло макарон тамом. вой дод ин чӣ рӯзи сиёҳ буд. рав кӯдакҳо гиру ба гӯшаи маҳалла рав ба хонаи акаат тос дар ҳамон ҷо пинҳон шавитон. او قسم چی میشود مولا مکران؟ اگر روی پایت را میشکنم یا اون تو میکنم یا باز کیم چی دیگر میکنم گفته گفته کو جین زدن من قسم نخوردم. یک روزی در روز در چایخانه بیهوده کور کردیم. چی کار میکرد؟ او مردم به فهمش من بغیر از همان مخلوق آمده ما را بستگی دیگر هیچ کس چیزی را ندیده است. فقط آوازه و دروازه بسیاری هست و خلاص. بیایید دوستان به سر یگان فکری سالم بیاییم. چی؟ فکرهای ما کسلی بودن؟ поёни қисми панҷуми аудиоспектакли моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Кан ДФМ амалӣ мешавад. падруд то қисми шашум.